After that, I joined this academy. My confidence are boosted, and also I remember the vocabulary and structure. By the virtue of this academy, I get in success in جو my ہے life. نا ٹیسٹ لکھا تو مجھے لگا کہ مجھے 2-3 ورڈس تو مجھے آ ہی نہیں رہے تھے. پھر میں نے جب ٹیسٹ کو دیکھا مجھے وہ I'm a والے ورڈس student of this academy. I think we should join academy for improve our English language, and also we should learn English. میں نے جو ہے نا ٹیسٹ لکھا تو مجھے لگا کہ مجھے 2-3 ورڈس تو مجھے آ ہی نہیں رہے تھے. پھر میں نے جب ٹیسٹ کو دیکھا مجھے وہ والے ورڈس آ ہمیں موقع دیا ہے، انشاءاللہ ہم ضرور اس میں کامیاب ہوں گے. ہمیں باقی دوسرے بچوں کی طرح یہاں پہ انگلش سیکھ کے اپنے ہمیں خود میں بھی اپنے کامیابی جتنے بھی حاصل بچے ہیں پنا رنگا سندوس رسنا جتنے بھی بچے یہاں پہ ٹیسٹ کے لائے ان کے پیرنٹس سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تنظیم کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں، تعاون. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں نجم الدین نیر. جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں باب العلم پبلک اسکول رنگا میں. تو اگر ہم آپ کو بتاتے چلے تو یہاں پر باقر العلوم کی جانب سے یہاں پر گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پر انگلش لینگویج کے یہاں پر کلاسز چلا رہے ہیں. آپ میرا عقب سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر طالبہ و طالبات کی بہت بڑی تعداد اس وقت یہاں پر ٹیسٹ دے رہے ہیں. اگر ہم آپ کو اس ٹیسٹ کے حوالے سے بتاتے چلیں تو یہاں پر باقر العلوم کی جانب سے یہاں پر جو طالبہ و طالبات ہیں ان کے لیے یہاں پر اسکالرشپ کا اعلان کیے گئے ہیں. اسکالرشپ کے حوالے سے ہم کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے تو یہاں پر جو ٹاپ 10 جو طالبہ و طالبات ہیں ان کے لیے یہاں پر فلی فنڈڈ اسکالرشپ دی جائے گی. اگر آپ اور اچھا سے بتاتے چلے تو یہاں پر جو ٹیسٹ میں تقریباً یہاں پر 250 سے زائد طالبہ و طالبات نے آج یہاں پر شرکت کی ہیں اور یہاں پر ٹیسٹ دے رہے ہیں. سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کمپٹیشن میں یہاں پر جو میل اسٹوڈنٹ سے زیادہ یہاں پر فیمیل کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر اس کمپٹیشن میں شرکت کی ہے. تو یقیناً خواتین کا آگے آنا اور اس طرح کے کمپٹیشن میں حصہ لینا علاقے کے لیے اور اہل بلوچستان کے لیے خوش آئند بات ہے. آئیے ہم آپ کو اس کمپٹیشن میں لے کے چلتے ہیں اور یہاں پر جو موجود منتظمین ہیں ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو طالبہ و طالبات ہیں ان سے بھی ان کی رائے جانتے ہیں. جی السلام علیکم. تو میں خواجہ شاہنہ صدی. تو ہم آج ادھر باب العلوم پبلک اسکول رنگا ادھر ہم ٹیسٹ کے لیے آیا ہے. ادھر انگلش لینگویج 6 مہینہ فری میں سکھائے گے، اس لیے ادھر ٹیسٹ لگا رہے. ابھی تک میرا ٹیسٹ تو اچھا جا رہا ہے، آسان بھی ہے اور ادھر سارے بچے آیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے دوست بھی ہے. ادھر ٹیسٹ دے رہا تھا تو ادھر آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں تو آپ کا 100% آپ کو اسکالرشپ دی جائے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے، تھوڑا سا نمبر کم آ جاتے ہیں تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، تقریباً کوئی 10-15 اسٹوڈنٹ کو یہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسکالرشپ دے صحیح ہے، آرام سے. ٹھیک ہے، نہ چلنا کرے بس. بیٹا Allah is Rahman Rahim and the King of the King and Master of Master. First of all, Assalamu alaikum to all of you. I am Isha Fatma and I study in class 8. After that, I joined this academy. My confidence are boosted, and also I remember the vocabulary and structure. By the virtue of this academy, I get success in my life. And by the virtue of my teacher, I get success because my teacher teach us in very deeply. And I hope this today test I hope I get best score. And I think if in our life join the academy is very best source. In the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful, who is the King of Kings, Master of Masters, and the Creator of all the universe. First of all, Assalamu alaikum. I am Iman Zahra Ibrahim. Currently, I am studying grade 8, and also I am a student of this academy. I think we should join academy for improve our
English language, and also we should learn English because after learn English, I think it helping me in all the subjects, and I hope that today test is very easy because our teacher teaches us very deeply. That's why I think I will get a good score in this test. I think it's we should join academy in life because it helps us in every moment, I think. मेरा नाम सकीना है और मैं कतना से हूँ। यहाँ बाकर उलूम एकेडमी की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी रखा है जिसमें रंगा, कतपना और जसना के तमाम बच्चों ने शिरकत की है। और यहाँ पे जसना, कतपना और रंगा के तमाम बच्चों ने शिरकत की है, जिसमें हमें मतलब इंग्लिश सीखने का बहुत ही शौक़ था, लेकिन हमारे यहाँ पे एकेडमी की ज़रूरत, यहाँ पे एकेडमी नहीं थी। सो रंगा वालों ने बहुत अच्छा किया कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए और यहाँ पे एकेडमी उन लोगों ने मुनक़िद की। जी, और मुझे उम्मीद है कि मैं इस स्कॉलरशिप में मैं मतलब जीतूँगी, मुझे ये मिलेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हुमैरा है और मैं कतमना से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे इधर इंग्लिश पढ़ने का कोई लैंग्वेज सेंटर नहीं था, जिसके वजह से हमें बहुत तमन्ना था कि हम इंग्लिश सीखें, और सेंटर बहुत दूर होने की वजह से हम नहीं जा पाते थे, हमारे लिए मुश्किलात थे। तो आज एक स्कॉलरशिप टेस्ट आया जिसमें मैंने हिस्सा लिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उस टेस्ट में पास हो जाऊँगी, और मुझे इंग्लिश पढ़ने का बहुत शौक़ है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत शुक्रिया, और मैं आप लोगों को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। लड़कियाँ आए हैं, ये हमारे ही मोहल्ले के हैं, और बाहर से भी बहुत सारे लड़कियाँ आए हैं। जिसको भी इंग्लिश पढ़ने का शौक़ है वो इस एकेडमी को ज्वाइन करे और पढ़े। और मेरा नाम सारा बतूल है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा ताल्लुक़ रंगा से है। आज बाकर उलूम की तरफ से एक टेस्ट आया था जिसमें मैंने हिस्सा लिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये टेस्ट को एंजॉय कर रही हूँ। और अभी मैंने जो है ना टेस्ट लिखा तो मुझे लगा कि मुझे 2-3 वर्ड्स तो मुझे आ ही नहीं रहे थे। फिर मैंने जब टेस्ट को देखा मुझे वो वाले वर्ड्स आने लगे, क्योंकि मुझे इंग्लिश भी आने लगी है ना। फिर इसीलिए अगर आप लोग इस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग आए, एकेडमी को ज्वाइन करें, तो आप लोगों के अंदर वो वर्ड्स आप लोगों के अंदर आएंगे जो हमारे अंदर नहीं आते। आज हमने यहाँ नौजवाना ने रंगा की तरफ से फ्री स्कॉलरशिप का टेस्ट रखा हुआ है। इसमें आपको 10 बच्चों को टॉप 10 पे आपको फ़ी होंगे। बताऊन अच्छा बाकर उलूम अच्छा एकेडमी है, लैंग्वेज एकेडमी, जिसमें सर ऐसा की क़यादत में है। तो हमारे नौजवानों ने रंगा की तरफ से इसमें से जो टॉप करेंगे, इसमें से 5 लड़के हमारे तरफ से होंगे, बाकी 5 लड़के एकेडमी की तरफ से, जिसको 6 महीना फ्री कोर्स दिया जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड शिप में जो आता है, जो 10 लड़के, उसको 50% फ़ीस पे आपको यहाँ 6 महीने की कोर्स दिया जाएगा। पैनल के वसादत से मैं अपने जितने भी बच्चे हैं, कतपना, रंगा, सोंदूस, रसना, जितने भी बच्चे यहाँ पे टेस्ट के लाए, इनके पेरेंट्स से गुजारिश करते हैं कि हमारे तंजीम के साथ आप कोऑपरेट करें, ताउन करें, ताकि हमारा तंजीम आगे चले और भी इससे अच्छे कामों में हम आगे कदम बढ़ा सकें। ठीक है। इसके बाद बाकी आपका चैनल जो GB2 न्यूज़ और आपका भी बिलखुसूस सर इमरान, बाकी दीगर जितना भी असातिज़ा यहाँ तशरीफ़ लाए, इन सब का हमारे नौजवानों ने रंगा की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दिलशाद भाई है, बाकी हमारे जितना भी मेंबर्स हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।